Бул чыгарылышка чейин сиздерге жылкылардын бааларын тарттык. Эми сиздерге жаңы ачма кунажын, бооз кунажын, жаш кунажындардын бааларын билип бермекчибиз. Бизден алыстабай каналга катталып, ой пикириңиздерди комментарийге сөзсүз калтырып туруңуздар. Мына ал жерде азыр биринчи тууган жаңы ачма кунажындарды бааларын билип бермекчибиз. Назарыңыздарда Базар Баасы YouTube каналы. Секин мына жерде сода катырып аткан чагым мына алабам. Караңыздарчы, содан өтө катырып атат. 83 миң сомго. 83 миңге бересинби? Берей дейт. Секин мына эне баланы багылып атат 83 миң сомго. Мына энеси астындагы баласын 83 миңге багылып атат. Берей, бер деп соданы катырып атат тугандар. Базар өтө кайнап чыккан чагы саат 9 болду. Бүгүн 14 февраль 2021 жыл тугандар. Мына жерде мыналардын баларын сурайлычы. Мына канча деп атыптыр ака? 70. Мына эне балабы? Эне бала. Канча деп атасыз эне баланы? 85 таудан. 85 баласы ургач экен, а? Ургач. Базар канча берди? Базар 78 берди, бербедим. Жакындап калыптыр го. Жакындап калды. 80 тоголокту куттат кез таба. Азма 83'төн берсе берип берем. 80 үстүн берсе бересиз. Берем. Тоголокко ham шап бериң. Жок, сар. Тургөй калабы? Келмей 80'nin üstün кичине берсе берем дейт агам. Мына. Телефонуң барбы? Базар Баасы. Өзүң таппайлабай. Ооба. Тартпай неме? 80'nin üstün берсе берем дейт. Содаңызды берсин, ооба. Мына өтүп кетеличи. Жакшы мал экен да. Канча деп атасыз ака уйду? Канчанын тууган уй бу? 5-6 тууганы 100 миң сом өзү жалгызбы? Ооба. Боз бу дейм да бу? 8 айлык боз. 8 айлык боз, 5-6 тууган уй экен туугандар. 100 миң сом. Базар баа берди берлekпи? Базар баа бериле экен. Мына базар туугандар ушундай. Гау, жум, эл көбөйүп кеткен. Ака канча деп атасыз? 70 кам орду. Биринчи ачмабы? Жаңы ачма. Бозбу? Bir ayda tur. 70 миң сом bir ayda туйт дейт. Жаңы ачма кунажын. Ооба да. Базар канча берди буга? Мына бер атынан досум берет. Ака канча берди атасыз? Мен 60'tan коюп бере бергенде отамын. 70 деп атат экен. Жакшы экен бирок. Ооба, мына Биринчи туңгуч экен да. көргөндө мындай көзгө жагымдуу. Карасаңыз эле бир көзгө жылуу учурады го бу. Ака колуң кармап, баны кылып шап алың мындай немени колдон чыгарбаң. Сиздики ака? Мына жаштады. О, канча деп атасыз? 75. Бозбу? 75 миң сом боз. Базар канча берди буга? Өкөнө 117. Өкөнө 117 миң сом берди. Бербедиңиз. Буян бозбу? Канча айда туйт? 10 миңге жетпей туйду өкөт. Мына бир 2-3 күн болду. Өкөтең 10 миңге жетпей туйт. Мына жаңы ачма кунажындар. Содаңызды берсин ооба. $117'ge бербедиңиз, а? 120 кылса бересизби? Көрөбүз. Мына 117'ge бербедим дейт, 120'га сурасам оғам көрөбүз дейт. Так, мына ал уйлардын баасын билейинчи. О, канча деп атасыз буларды? 150. Өкөнү. Бозбу, кысырбы булар? Боз. Өкөнү 150 миң сом дейт. Боз экен. Мына. Ал өзүн тартпай. 150 миң сом. Так, мына ал эне балаң канча деп атасыз ака? 80 кам. Ургачы? Ооба. Баласы ургачы. Энеси боз. Энеси боз, 3 баш экен туугандар. 80 миң сом. Кам бар, биринчи баласы. Жаңы ачма кунажын. Süt
Savagandırsız ha buna. Süt çok bu diye. 1-2 litre sütü var da bunun. 1-2 litr sütü olur deymi şunda qunajinlar mına. 1-2 litrli sütü var, 80 ming so'm kami var deydi aka. Bozor baho berdi. 70 berdi. Bermeydi az. O bermeydi. 70 ming so'm bermeyapti aka. Sodangizni bersin. Mal yerda. Berdim 64 ga. Non 64 qilas baba. Shu eni olan 64 ming so'mga so'radi. 4 litr sütü var deydi. Bolasi erkak urg'ochi u? Urg'ochgan. 64 ming so'm. Na. Sodani qatiradi de. Çok siz gapirmang aka. Bor o'g'il bola gapirtat berdi. Xotini yo'q berdi. To'lqin aka. Gapirib qo'y, bobga quloqni. Mana so. Aytchi. To'lqin aka, men qarang. Ne deydi o? Razı ol berim. Muomala qilib turibsiz siz bilan. Razı ol berim 64 charm bor. Ketdim mana 64,5 ming so'mga. Baraka. Muomala qilganda mo'yda. Siz qanchada o'tasiz aka? Yo'q, uka, maza qilib soqib. 90? Xudo xolasa tanajoni soq. Bo'z bu qisirmi? Bozordan oldi. Bo'z 90 ming so'm. Qanchani tug'an uy? Savzi bor-ku. 4 tug'an. 90 ming so'm. Yeb ichishi yaxshi xudo xolasa. Mana 64 ga ketgan eni olan ko'rsatib qo'yin 64,5. Bolasi mana urg'ochi. Realni bor tug'anda. Qanchada o'tasiz aka? 80. Bo'z bu? Bo'z. Mana 80 ming so'm. Bozor qancha berdi? Aslon. Ular 70 berib o'tadi. Berbeydasiz. Ha. 70 ming so'm beryaptir, berbeydam deydi aka. Qancha ayda to'ydi? Liga borib tuydi. Iyul. Ha. Iyul lisina borib to'ydi deydi aka mana. Qanchani tug'an bu? Qanchanchi bolasi ichindagi? Ichindagisi 4-chi bo'ladi. İçindeki 4-chi bolasi. Sodangizni bersin aka. Bo'p, rahmat. Tak, mana hozirda soda bolasi o'xshaydi. Mana realni boni birinchi. Rostmi aka? Qanchaga so'rayapsiz aka? Qanchaga so'rayapsiz? Mana shu uyda. Qanchaga so'rayapsiz? 64 ming so'mga so'rayapsiz. Bozor bos. 64 mingga so'rayapti mana. Bo'z ekan. Tak, mana qunajin bular? Nasıl qunajin? Mana qunajin ne parod aka bu? Geraford. Geraford. Qanchada o'tasiz bolasini? 60 ga berdim işte. 60 ga berbedingiz. Bunu 80 qildi bozor. Nani 80 qildi? Ben 90 da otaman. 90 da o'tasiz. Gerafordlar chiqib qoldi. Tuğanlar Geraford qunajinlar. Bo'zmi bu mana? 8 ay. Bo'z ekan. Bu süt yaxshilayveradi sütni. Sütün görülüp. Bir de sizde to'liq qo'lingizda tug'an bu? Çok ben bunu 3 ay burun alganmış. 3 ay burun olgansiz. Eğer sır bo'lmasa qancha olganligingiz? Endi ko'p olgam. Optim olgansiz. Optim olgandim deydi akam sotib, öko'ni olib chiqdingiz. Mana. Geraford. Mana. Aka yana olavi? Mana bolasi ekan. Qanchada o'tasiz buni? Erkek urg'ochi. 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 O'zini elik, yana ola 150. Mana o'zi 50 ming bolasi. Mana enesi menen 150 ming so'm deydi aka. 4 ish akam. Bozor qancha berdi aka? Emi keldi, emi so'radi. 10 litr süt beradi. 10 litr süt beradi. Qanchani tug'an? 3-chi bolasini to'ydi. 3-chi bolasini to'ydi. Bo'z. 3-chi. Mana ikkinchisi shunda. Ova. Mana ikkinchisi ekan. Bo'lsa 3-chisini to'ydi deydi. Aka o'tib ketaydi. Bozoringizni bersin. Angusdan qochgan deydi o. Tak, mana hozirda dag'i 1-2 uylardan bosin so'rab bilaylikchi. O, ne paroda bu? Simentalmi? Simentalni qanchada o'tasiz? 100 ming. 100 ming. Bo'z bu qisirmi? Budan chiqqanda qochgan 3 oylik. Pistolet bilan qochgan. Pistolet bilan qochgan deydi. 3 oylik bo'z. Xudo xolasa, Xudo xolasa 3 oylik bo'z. Bosi 100 ming. Bozor qancha berdi buga? Har xil beryapti. Patolog qancha berdi? 70 ming. 70 ming. Berbedingiz. 70 mingga berbedim deydi. Mana realni bor. Klient eseptegan bor, realni bor bo'ladi-da, o. O siz qanchada o'tasiz aka yana olan? Yana ola 130.
Balası erkek bir baçı? Erkek. Erkek. Mına balası. Birinci olası. Birinci balası 100 ming so'm. Can açma bunu acım mına tuğanda. Pazar qancha berdi? 85,5. Bermedingiz. Pazar 85,5 beriptir. Beribdir. Realni bu amına. 85,5. Ver şimdi. Aka sodanızı bilirsin ha?